Focus on. Baba, mano. Boy, focus on the fight, uy. W5, mano. Para i-defense sa kanya, defensive. Pick up lang side. Lokan na, lokan na blazing. Kaya ba? Stop. Patay mo na. Jay, not Jay. Super close. Pa-sustain nila, pa-sustain ka lang. Ilan yung isang kasi nyo? Nasa dito nyo? 60 seconds, wait lang. It's a good. Ready. Uy, mag-delay! Saan naman? Ready ko. Ay, so, CD. Nag-drop ako dun naman. Sorry. Patay. Up. Do we have Up. 2 seconds. Ready. Look, please. Look. Ano? Layo ko muna mano. Sige. Kasi kahit nasa likod ka lang muna. Shot ng party. Duo. Huwag yung pansinan. Duo. Yung pasin eh. So yung gamit doon na hindi pa nalulog. Ingat backline ah. Kayaan nyo lang yun! Bounce naman to, secure lang to. Sige. Full run na yata. Mounting up. Catch them. Catch. Nag-call ako kaso nag-sabay. Uy, sige na! Ako, ba't ka dyan Lock bumaba? na. Lock dito sa Mr. Sir. Lock dito sa Mr. Sir. Go. What? Mr. Sir. May kalaban sir. Mr. Sir. Grabe. Wala akong likid na agad. Mana. Wala. Sorry sa dismount ka, sir. Iyak. Lock blazing. Lock blazing. After J. Naman. Break hammer na lang. Kaya na pa rin break hammer. Puta na din na rin ako. May likod tayo. Mana. Basta. Lock dito sa dalawa. Doon sa healer. Healer. Hindi ko naman. Nag-GA ko yung sa likod. Yung healer. Test. Malapit ka test. Mawawansap ka dyan. Sige lang. Ano mo? Patay na yun. Lapit ka na.